कैसा घर होगा, क्या खिलाया जाएगा, क्या पिलाया जाएगा, कैसा रखा जाएगा। अगर थोड़ी सी भी हमारी खातिर तवाज़ो के अंदर 19-20 वाला मामला हो जाए तो हम कह देते भैया आइंदा हमें दावत न देना, तुम्हारे घर में एयर कंडीशन नहीं, तुम्हारे घर के अंदर अच्छा बेड नहीं है, तुमने अच्छा खाना नहीं खिलाया। ये हमारी सोच है। लेकिन जब गौसुस सकलैन की जिंदगी देखता हूँ तो मेरी आंख दंग रह जाती है। अल्लाह अकबर। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक इलाके के लिए तशरीफ ले गए, दौरे पर गए आप, और जाने के बाद आपने अपने साथियों से फरमाया जो इस गांव के अंदर सबसे गरीब इंसान हो उस घर के अंदर मैं अपना कयाम करूंगा। अल्लाह अकबर। गरीब के घर गौसे पाक कयाम करने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। एक गरीब का घर नजर आया, उस गरीब को जाकर के कहा गया कि भाई गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तुम्हारे घर कयाम करना चाहते हैं। वो कहने लगा अल्लाह अकबर, सुल्तानुल औलिया और मेरे घर, अल्लाह अल्लाह, ये मेरी किस्मत की मेराज होगी अगर वो मेरे यहाँ रुके। लेकिन इतनी अजीम जात की खातिर तवाज़ु में कैसे कर सकूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें खातिर तवाज़ु की फिक्र नहीं करनी, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुम्हारे घर को पसंद कर लिया है, वो आएंगे और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं रहेगी और तुम्हारे यहाँ कयाम फरमाएंगे। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गरीब के घर आप पहुंचे, उसके यहाँ आपने कयाम किया। जो कुछ बेचारे के पास मौजूद था उसने पेश किया। थोड़ी देर के बाद इलाके में पता चला कि गौसे पाक आए हुए हैं। तो उस इलाके के सरमाएदारों से लेकर, उस इलाके के मालदारों से लेकर, उस इलाके के बड़े बड़े लोग गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए आए। और जो आता गौसे पाक की खिदमत में नजर पेश करता, कोई 1000 पेश कर रहा है, कोई 5000 पेश कर रहा है, कोई 2000 पेश कर रहा है, कोई जो है सोना पेश कर रहा है, कोई चांदी पेश कर रहा है, कोई क्या पेश कर रहा है, कोई कपड़े पेश कर रहा है। अंबार लग गया तोहफों का। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक सरमाएदार ने अर्ज किया, हुजूर इस घर में आप कयाम फरमा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को आने में दिक्कत होती है, आपके लिए भी दिक्कत का मसला है। हजरत मेरा बड़ा घर है, आप वहाँ तशरीफ लाएं और वहीं कयाम फरमाएं तो हुजूर बहुत अच्छा होगा, सब आसानी से मिल सकेंगे। गौसे पाक ने फरमाया नहीं, मैंने इस घर का इंतखाब कर लिया है, मैं यहीं रहूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ दिनों के कयाम के बाद गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ से जाने का इरादा करते हैं, उठे तो इतनी दौलत, इतना कपड़ा, इतना सामान जमा हो चुका था। गरीब सोच में पड़ गया कि गौसे पाक के सदके में हमारे यहाँ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गौसे पाक के कदम रख दिए, तो ये गौसे पाक का हमारे लिए बहुत बड़ा करम है। ये सब सारी चीजें गौसे पाक लेकर के जाएंगे, ये ख्याल था। लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ से निकलने लगते हैं तो इरशाद फरमाते हैं ये जितना भी पैसा है, ये जितना भी कपड़ा है, ये जितना भी सामान है, ए मेरे मेजबान, ये सब कुछ मेरी तरफ से मैं तुझे तोहफे में पेश कर रहा हूँ, तो इसे कबूल कर ले। आप जानते हैं एक गरीब के घर गौसे पाक 2-3 रोज कयाम करके उसको शहर का सबसे बड़ा मालदार बना दिया और उसके घर को गौसे पाक ने मालामाल कर दिया। ये अल्लाह वालों की पोजीशन होती है। एक जुमले में मैं अर्ज कर देता हूँ, एक जुमले में हमारी सोच और अल्लाह वालों की सोच का फर्क। एक जुमले में हमें माल से मोहब्बत है, उन्हें आमाल से मोहब्बत। हमें माल से मोहब्बत है, उन्हें आमाल से मोहब्बत है। हम माल पर मर मिटते हैं, वो आमाल पर मर मिटते थे। हम माल की कमी बर्दाश्त नहीं करते, वो आमाल की कमी बर्दाश्त नहीं करते थे। उनकी जिंदगी में कोई नेकी, हमारा हाल ये कि 1 रुपये का फायदा हम नहीं छोड़ते और वो एक छोटी भी नेकी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ये फर्क है सोच की, ये फर्क है अल्लाह वालों में और हम में। यूं तो बहुत फर्क है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम माल की मोहब्बत में पिघले जा रहे हैं और वो आमाल की मोहब्बत में, इसलिए कि वो जानते हैं
کہ مال دنیا میں کام آئے گا، اعمال آخرت میں بھی کام آئیں گے اور دنیا میں بھی کام آئیں گے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیں اللہ والوں کے نقش قدم پر چلو۔ غوث پاک کو پروردگار نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اگر بغداد کی سرزمین سے چاہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر چیتا کیمپ کے علاقے کے اندر یہ غریبوں کی بستی میں ہونے والا اجتماع جو میرے نام سے منسوب ہے، میں اس اجتماع کا مشاہدہ کروں تو کیا غوث پاک نہیں دیکھ سکتے؟ خدا کی قسم اللہ نے آج بھی میرے غوث کی نظر میں یہ طاقت رکھی ہے کہ بغداد سے چاہیں تو چیتا کیمپ کے اس اجتماع کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، غوث پاک خطاب فرما رہے ہیں، بہت بڑے زبردست انداز میں خطاب فرما رہے ہیں۔ اور خطاب جب فرما رہے تھے تو مجمع کے اندر ہوتا ہے کسی کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ غوث پاک جب خطاب فرما رہے تھے ایک بندہ جو مجمع کے اندر موجود تھا اس کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ اللہ، اب غوث پاک کا جلال بھی تو مشہور ہے، غوث پاک کا جمال بھی مشہور ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی نظر اس بندے پر پڑی جو محفل کے اندر تھا اور بیان کے دوران اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا تھا۔ اللہ اللہ، غوث پاک نے اپنا بیان روکا اور بیان روک کر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترتے ہیں اور نیچے اتر کر اس بندے کے پاس جاتے ہیں جس کی آنکھ لگی تھی اور اس سونے والے بندے کے سامنے ہاتھ باندھ کر غوث پاک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اتر رہے تھے اس بندے کی طرف بڑھ رہے تھے تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس سونے والے کی اب خیر نہیں ہے، اب غوث پاک اسے نہیں چھوڑیں گے اور جلال غوث کا یہ شکار ہو جائے گا۔ لیکن جب غوث پاک کو اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے، اللہ اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی اور اس نے جیسے ہی دیکھا کہ غوث پاک سامنے کھڑے ہیں گھبرا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بندے ذرا بتا آنکھ بند کر کے کیا دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا حضور کو دیکھ رہا تھا۔ غوث پاک نے فرمایا تو آنکھ بند کر کے حضور کو دیکھ رہا تھا، میں آنکھ کھلی رکھ کر مصطفیٰ کے جلوے کو دیکھ رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں جن کی نگاہوں کو اللہ نے اتنی طاقت عطا کی ہو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ خواب میں حضور کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے اور جن آنکھوں سے وہ حضور کو دیکھ رہا ہے، غوث پاک اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بیداری میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں۔ آج کی مائیں اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بچے ڈانسر پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بچے جھوٹ بولنے والے تیار ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بچوں کی زندگی میں سجدہ نظر نہیں آتا؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب بچہ ماں کی پیٹ کے اندر پرورش پاتا ہے تو ماں سیریل دیکھ رہی ہوتی ہے، ماں ڈانس دیکھ رہی ہوتی ہے، ماں بگ باس دیکھ رہی ہوتی ہے، ماں آرٹسٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ماں تھرکتے ہوئے بدنوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ڈانس دیکھ کر کے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتی ہوتی ہے۔ لیکن غوث پاک کی ماں اتنی عظمت والی تھی، جب غوث پاک اپنی ماں کے شکم میں تھے تو ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوا کرتا تھا۔ آج کی ماں نے اپنی زندگی بگاڑ دی، شکایت کرتی ہیں بیٹے کی شادی ہوئی بیوی کو لے کے چلا گیا، بیوی کو لے کر کے بھاگ گیا، ہماری فکر ہی نہیں کرتا۔ آپ نے بچپنے میں اپنی عظمتوں کا درس دیا ہوتا، آپ نے بچپنے کے اندر غوث پاک کی ماں کے کردار کو اپنایا ہوتا تو آج آپ بچہ بھی آپ کے قدموں سے لپٹا ہوا ہوتا اور آپ کی محبتوں کا چراغ اپنے سینے میں روشن کیا ہوا ہوتا۔ آج اگر سرمایہ ہے تو بچے کو کام والیاں پالتی ہیں اور غربت ہے تو بچوں کی فکر مائیں سیریل کی وجہ سے کرتی نظر نہیں آتی۔ تم نے اپنے بچوں کو پیار کہاں دیا؟ تم نے اپنے بچوں کو محبت کتنی دی؟ تم نے اپنے بچوں کو شفقت کتنی دی؟ آؤ غوث پاک کی ماں کے پیار کو دیکھو، غوث پاک کی ماں کی شفقتوں کو دیکھو، غوث پاک کی ماں کے درس کو دیکھو۔ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے غوث پاک کو نماز کا جذبہ کیوں پیدا تھا بچپن سے؟ سجدے کی تڑپ کیوں تھی؟ روزے کی تڑپ کیوں تھی؟ تلاوت کی تڑپ کیوں تھی؟
इसलिए कि बचपने ही में नहीं, माँ के पेट में रहते हुए भी अपनी माँ को तिलावत करते उन्होंने देखा था, माँ को सजदा करते देखा था, माँ को अल्लाह की याद में रातों को तड़पता देखा था। आज कोई मुसलमान का घर शायद ऐसा हो जहाँ कोई बच्चा रात की तारीकी में बच्चे की आंख खुले तो अपनी माँ को मुसल्ले पे रोता हुआ देखे। आज ऐसी माएं मिल नहीं सकती, लेकिन गौसे पाक की माँ ऐसी थी कि रात की तारीकी में बेटे की आंख खुलती तो बेटा अपनी माँ को सजदे में अल्लाह की बारगाह में रोता और बिलखता देखता। तब बेटे के दिल में ये जज्बा पैदा होता, ऐ माओ और ऐ औरतों, अपने आप को संवार लो, अपनी जिंदगी को बदल दो, अपने किरदार को अपना अच्छा बना लो, ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा भी बने और तुम्हारी नजात का सामान भी बने। मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान से ताल्लुक को मजबूत करो। अल्लाह अकबर। कुरान अल्लाह की वो किताब है कि इस किताब के अंदर इंसानों की जितनी कैटेगरी है सारी कैटेगरी बयान की गई है। अब आइए गौसे पाक की एक नसीहत आपके सामने अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कुर्बे खुदा की दौलत अगर किसी को चाहिए तो दो चीजें अपनाए, दो चीजें, अक्ले हलाल, सिद्के मकाल। हलाल खाना और सच बोलना, अगर कोई बंदा इसे अपना ले तो इस अपनाने वाले बंदे को अल्लाह अपने कुर्ब की दौलत से माला माल कर दिया करता है, सुकून की दौलत से माला माल कर दिया करता है। आपकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जहां हराम का लाखों आपको मिल रहा होगा। आप सोचेंगे मेरी बच्ची की शादी करनी है, मैं झूठ बोल करके ये लाखों कमा लूं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, ये लाख आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, लेकिन मौला ये जानना चाहता है कि आप हलाल से चाहते हो या हराम से। अगर आपने उस वक्त उसे ठुकरा दिया तो आप याद रखें, अल्लाह ताला उस हराम के ठुकराने के एवज में हलाल में अगर आपको 10,000 ही मिले तो उसमें लाखों की बरकत अल्लाह अता फरमा देगा। मैं उसको बरकत कैसे होती है मैं मिसाल के जरिए समझा दूं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। आदमी समझता है बरकत से मुराद ये कि 2,000 थे वो 2,000 के 20,000 हो गए, ये बरकत। बरकत इसको नहीं कहते, बरकत दूसरे अंदाज से, इसे समझे। ये भी बरकत है लेकिन दूसरे अंदाज से बरकत। आपने यहां से प्लान बनाया अजमेर शरीफ जाने का, आपने प्लान बनाते वक्त ये डिसाइड किया कि भाई 1500 की टिकट होगी, 1,000 रुपए वहां रहने के होंगे, 1500 वहां रहने के होंगे, कुछ और खर्चा, 3,000 का मेरा पैकेज बनता है अजमेर शरीफ जाने का। आपने ये प्लान बनाया और आपने सोचा कि ये 3,000 आपके जाएंगे। अब कुदरत बरकत देना चाहता है तो कैसे? कोई दोस्त आपके पास आया, यार मेरी तमन्ना है मैं तुम्हें गरीब नवाज के यहाँ लेकर के चलो, सारा खर्चा मेरी तरफ से, यार तुम चलो बड़ा अच्छा रहेगा। अल्लाह ने आपके पैसे में बरकत अता फरमा दी, हाजिरी की हाजिरी भी हो गई और 3,000 भी आपके बच गए। ये है बरकत, ये है बरकत। जिंदगी में इस तरीके से बहुत सारे मौके आप महसूस करेंगे जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बरकत अता फरमाएगा, लेकिन शर्त यह है हलाल हलाल और हलाल। अब आइए आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, इसलिए कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। आप अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए और बेहिसाब बेगुमान रोजी अता फरमाए, तो कल मेरी नजर से एक हदीस शरीफ गुजरी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुर अहलका, अपने अहलो अयाल को हुक्म दो, अहलो अयाल को हुक्म दो बिस्सला, नमाज का। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, अल्लाह तुमको ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंचता। और ये किसी और का कौल नहीं, ये मदीने के ताजदार का कौल है जिनकी ज़बान से सच के अलावा कुछ निकलता ही नहीं।
تو آج کی اس نشست کے اندر میرا آپ کو یہی پیغام ہے، اور میں آپ سے عرض کروں گا بدل ڈالو اپنی زندگی کو، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے، تو حلال کھاؤ، حرام سے پرہیز کرو، سچ بولو، نماز کی پابندی کرو، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ۔ خواتین بھی اس چیز کا خیال فرمائیں کہ بہت زندگی گزار لی تم نے اپنے گھروں کو سیریلوں سے آباد کرنے کی، اب اپنی زندگی قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو مزین کرو اور گھر کو آباد کرو۔ انشاءاللہ قرآن کی برکتیں گھر میں بھی، دل میں بھی، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں بھی اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ